ZDO TV न्यूज एंड एंटरटेनमेंट, यही सच है। दक्कन गुडविल कैटरर्स का जायकों भरा ऑफर, 1 लाख में 200 मेंबर का पकवान सिल्वर मेन्यू कंप्लीट फंक्शन हॉल के साथ, 1,20,000 में 200 मेंबर्स का पकवान प्रीमियम मेन्यू और वो भी कंप्लीट फंक्शन हॉल के साथ में। दक्कन गुडविल कैटरर्स मजेदार लज्जतदार जायकेदार पकवान आपके लिए लेकर आए हैं। मुगलियाई, दक्कनी, इंडियन, अरबियन, चाइनीज डिशेस, वेज और नॉन वेज। दक्कन गुडविल कैटरर्स की बेहतरीन डिशेस के साथ आप अपने मेहमानों के लिए पर हेड सुपीरियर मेन्यू 650 रुपए और क्लासिक मेन्यू पर हेड 600 रुपए में पाइए। अभी कांटेक्ट करें दक्कन गुडविल कैटरर्स नियर मस्जिद मोहम्मदिया, मदनापेट मंडी, हैदराबाद। फोन नंबर 9247813022 और 9550402873। दक्कन गुडविल कैटरर्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र खान ZDO में आपका इस्तकबाल करता हूँ। मुझे वोट क्यों करना चाहिए? जी हाँ, इस नाम से एक प्रोग्राम ज़िमरिस बैंक्वेट हॉल में किया जा रहा है, ज़िमरिस ग्रुप की जानिब से। जनाब साजिद साहब और उनके भाई जनाब अजहर साहब की ज़ेर निगरानी में ये प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इस प्रोग्राम में स्कूल और कॉलेज के तलबात को यहाँ पर बुलाया गया है, जो कि उनसे ये सवाल किया गया है कि ये हमें यानी मुझे वोट क्यों करना चाहिए। इन सवालत का जवाब ये बच्चे इस पेपर के ज़रिए पहुंचा रहे हैं। ये मुकाबला तहरीरी और तकरीरी मुकाबला है, जहां अब ये बच्चे जिस वक्त लिखकर अपने सवाल का जवाब दे रहे हैं, इसके बाद फिर इंशाअल्लाह ये लोग तकरीरी अंदाज में भी बताएंगे कि वोट हमें क्यों करना चाहिए, क्यों देना चाहिए, क्या इनके ख्यालात हैं, क्या ये सोचते हैं, क्या ये चाहते हैं। ऐसे कई सवालात हैं, तो ऐसे कई जवाबात भी इनके जहन में होंगे। तो इस सवालात के जवाबात जानने के लिए प्रोग्राम रखा गया है, जो कि इस वक्त जो इलेक्शन का दौर है, अभी चल रहा है, इलेक्शन बहुत ही सख्त चल रहे हैं और गर्मा गर्मी है। तो ऐसे में बच्चों में एक अवेयरनेस के लिए ज़िमरिस ग्रुप की जानिब से यहाँ ज़िमरिस बैंक्वेट हॉल विजयनगर कॉलोनी में एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो अब देखते हैं, अभी ये लोग लिख रहे हैं, इसके बाद इन लोगों के पेपर्स जब ज़िम्मेदारानों तक पहुँचेंगे तो इनके हमारे जो सवालात हैं, यानी जो ज़िमरिस ग्रुप की जानिब से जो सवालात दिए गए हैं, उसका ये लोग क्या जवाबात तहरीरी तौर पर लोगों तक पहुँचा रहे हैं और इनका क्या पैगाम है, इनकी क्या सोच है, इनके फ्यूचर की क्या सोच है, इनकी मुस्तकबिल क्या चाहता है। ये सब चीज़ें शायद लोग इस पेपर के ज़रिए हम तक पहुँचाएँगे, तो हम आपको बताएँगे। तो अभी कुछ देर के बाद ये जब मुकम्मल करके पहुंचा देंगे ज़िम्मेदारों तक, हम आपको भी बताएंगे। तो आइए, जब तक हमारे साथ ज़िमरिस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब साजिद साहब और उनके भाई जनाब अजहर साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि ये उनका क्यों ऐसा ख्याल आया और वो लोग क्या इस प्रोग्राम में चाहते थे और क्या मकसद रहा इस प्रोग्राम का। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ज़िमरिस में एक नया पन्ना जुड़ा है कि हमने अपने शहर के बहुत सारे स्कूल्स के बच्चों को यहाँ पर इनवाइट किया है एसे राइटिंग और एलोकेशन तकरीरी मुकाबलों के लिए, और यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पांस है और बड़ा अच्छा दिख रहा है बच्चों को देखकर। यहाँ पर हमारे हॉल में ज़िमरिस बैंक्वेट हॉल में बैठे हुए बच्चे आज एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हैं। और वाई शुड आई वोट, हमें वोट क्यों करना चाहिए, इस एक अवेयरनेस प्रोग्राम है ये। ऐसा कोई और किसी पार्टी के लिहाज से, किसी पार्टी के नाम के लिए नहीं कर रहे हैं। ये एक जनरल टॉपिक है जो आजकल के माहौल में बच्चों को बताना चाह रहे थे कि तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। ये बच्चों के जहन में क्या है कि फ्यूचर में जब ये वोट डालने जाएंगे तो इनके जहन में क्या बात होगी, ये क्या चाहते हैं अपने मुल्क से, अपने लीडर से, अपने रियासत से और अपने चीफ मिनिस्टर से। जो भी आएगा चीफ मिनिस्टर, जो भी हुकूमत होगी, उनसे क्या चाहते हैं, उनके जहनों में क्या चल रहा है, वो देखने के लिए हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पे ये टॉपिक पे स्टार्ट किया है, जिसमें हमारी टीम है। अजहर अली है, मेरे साथ असगर साहब हैं, शाहिद साहब हैं, उमर साहब हैं और मेरे मीडिया पार्टनर Z9 चैनल वाले भी हैं और मेरे साथ और रिसेप्शन पे 2 लड़कियां बैठी हुई हैं। ये सारे लोग हमारी एक टीम है, जो वो टीम आगे काम करेगी इंशाल्लाह। ऐसे और बहुत सारे प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं। बच्चों को कुछ सवाल दिए गए हैं या फिर बच्चे अपने जहन से कुछ नहीं, बच्चों को सिर्फ एक टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक पे ये बच्चे अपनी तरफ से लिखेंगे आके।
اب وہ کیسا لکھیں گے, ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, وہ ہمیں اب دیکھنا ہے, جس کے لیے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائزز ہوں گے. تقریری مقابلوں میں بھی پرائزز دی جائے گی. یہ اس کا ایک 2 دن کا پروگرام ہے. یہ کل بھی تقریری مقابلے ہیں, آج ایسے ریٹنگ ہے, کل تقریری مقابلے ہیں. ہر اسکول حصہ لے سکتے ہیں, کچھ سلیکٹڈ اسکول کو آپ نے رکھا ہے؟ نہیں, اس میں جنرلی ہم ہر اسکول کو بلائے ہیں, جتنے بھی اسکول پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے اسکولس کو ہم نے انویٹیشن بھیجا ہے. انشاءاللہ بہت سارے اسکولس یہاں پہ آئیں گے, تو ان کا اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اور کوئی سوال جواب نہیں ہے. بس بچوں کو بلائے ہیں اور بٹھائے ہیں اور وہ لوگ لکھ رہے ہیں. اسکولس اور کالج کے لیے ہے. آلریڈی کالج کے بچے بھی اس وقت ایگزام دے رہے ہیں آگے, یہ اس میں حصہ لے رہے ہیں. اس میں یہ ہائی اسکول کے لیے رکھے ہیں, جیسے 8th کلاس ہے, 8th اور 9th 10th کے لیے یہ رکھا گیا ہے, کیونکہ تھوڑی سی میچورٹی ہوتی ہے بچوں میں, تھوڑی سمجھ ہوتی ہے, ماحول کے حساب سے کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں, تو اس لیے ہم نے ان کو. ہاں ضرور, ہمارے واٹس ایپ نمبر ہے, یا پھر ہم کو کیسے بھی کال کر کے ہمارے پاس آ سکتے ہیں. ابھی ایک دن آج اپنے جیسے اخباروں میں نمبرز آئے تھے ہمارے, وہ نمبرز کے اوپر آپ اپنے لسٹ بھیج سکتے ہیں, کل آ سکتے ہیں. یہ مقصد بہت سمپل ہے, کیونکہ یہ جو جنریشن اس وقت بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر, یہ لوگ ہمارا فیوچر ہے. اب ہمارے بعد اگر اس کنٹری کو چلانا ہے تو ان کو چلانا ہے. تو اگر جو ووٹ دے سکتے ہیں, اگر ان کو ہم یہ لکھاتے ہیں, یہ اگر ٹاپک دیتے ہیں وہ تو اچھے لکھیں گے, لیکن یہ بچے ووٹ نہیں دے سکتے, دے آر ناٹ ایلیجیبل ٹو ووٹ. سو واٹ وی ہیو ڈیسائیڈیڈ, واٹ دا تھاٹ بیہائنڈ دس ٹاپک از, ہم چاہ رہے کہ یہ بچے کیا سوچتے ہیں. اگر یہ بچے لکھ سکتے ہیں تو کل کے دن انہوں الیکشن میں جب آئیں گے, اگلے 5 سال کے بعد شاید یہ لوگ جب ووٹ دیں گے, یا 8-10 سال کے بعد جب ووٹ دیں گے, تو اپنے لیڈر کو چنیں گے. وہ ہمارا مقصد ہے. ہم چاہ رہے کہ یہ بچے بس کچھ ایسا کریں, کچھ نیا ٹاپک دیں. ہمیشہ وہی کمپوزیشنز ہوتے ہیں, کاؤ کے اوپر لکھیے, دیوالی پہ لکھیے, رمضان پہ لکھیے. تو ہم بولے نہیں, تھوڑا سا الگ کرتے ہیں ابھی. تو یہ بڑے بھائی ہمارے بیٹھے تھے, ساتھ میں ڈسکشن ہوا ٹیم میں, پھر یہ ایک نیا ٹاپک لے کر آئے. الحمدللہ بہت سارے بچے آئے ہیں, تقریباً 100 پارٹیسپینٹس ہیں. ابھی یہاں تقریباً 5 اسکولس ہیں جو زیادہ سے زیادہ بچے بھیجیں, تقریباً 100 بچے ہو گئے ہیں ٹوٹل ملا کے. کل بھی ہے انشاءاللہ, اگر کوئی آنا چاہ رہے تو ہم سے کانٹیکٹ کریں. کل بھی جو ہے نا یہ چلے گا مقابلہ. میرا نمبر لکھ لیجیے آپ, 86-866-28372, محمد اظہر. آپ واٹس ایپ پہ بھی بھیج سکتے ہیں میرے کو لسٹ, اور کل آ سکتے ہیں. کل 10 بجے سے ول جسٹ اسٹارٹ دا پریزنٹیشن اینڈ ایوری تھنگ. السلام علیکم. This is very good initiative taken by Dr. MS Haji Sahab, because this is most fitting occasion, because general elections are approaching fast and the students are getting to know that how to vote and to whom we should vote. This is very crucial question that they have been facing these days, and I congratulate Dr. MS Haji Sahab, who has taken this initiative with the help of Freelance Journalists Association, who is cooperating with us, and inshallah we hope to conduct such similar programs in the days to come. Thank you. Assalamu alaikum. Myself Mavia Noreen, and I came from Ideal International School. I've actually accommodated 28 students from Ideal International School. Thanks to them, they've showed their enthusiasm and they participated in this program. And a big thanks to Zimri's group, who've actually taken the initiative to develop the charisma among the students, which is required a lot. Nowadays, people doesn't think about others. Now they have kept the free registration. There was no fees also, which was a surprising thing, because nowadays every exam you have to pay some or the other amount. They kept it as free, and just to motivate the students of the schools, which is very good thing. I would like to appreciate them a lot, Zimri's group, for making the students confidence, to build up the confidence among them. And the theme also was very surprising, innovative and very good, which is very rare these days. Like people only talk about the worldly life and all. They forget the main thing. Why are we here in the country? That is, why should we vote? That topic really touched my heart, and all those students showed the enthusiasm because of that topic only, because that was something very rare, and students actually showed their interest by themselves only, that they wanted to come in front and talk about the world, talk about the country where they live, talk about their voting power, which how they can utilize. And it's very good thing that before reaching that age, you should know that how to utilize that power. Many people, when we were 18, nobody was there to tell us that whom to choose. Whatever our family members used to tell, we would do that. But these students actually, they are showing their
interest by themselves only, and this topic is actually very interesting and encouraging the students that why should they vote. They should know that, and I hope that maybe the students did very well and they gave their opinions, which is very rare these days. We can see people, these generation Gen Z, only with the phones and all, but no, they have opinions, they have power of voting, which they know from now only. So when they reach 18 years of age, they can utilize it in a better manner, which is a good thing. And thanks to Zimri's group at the last once again, and Ideal International School students also performed very well, surprisingly, and I hope that you will enhance the students like this only, and may God give you more success like this, because you are in a way to support the people, to support the students, to get their confidence inside them. So thank you so much for that. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Zania Firdaus. I am from grade 8. My age is 13. I have written the today exam that it's about the voting, and I have written that the voting is the thing. We should feel proud that we are voting. We are getting the opportunity to choose our leader. It's very big thing about, and you should not get the pressure of anyone that we should not vote for this. We should not, because it's not our religion. No, he did like this. No, you should not get the pressure. You should vote the person you think is the best and can fulfill your things that you just thinks about it. And the voting is very important. Each and every citizen should vote above 18, or it's not matter that above 18 only. If you are 18, some people are thinking that why should we vote if we are only 18 now. Every single vote is matters in our country, so I request to everyone to vote. And we just feel very much proud that we can choose our representative. That, and this thing should not happen, that religion, no. If you are voting to a person that you think that is the best, after some days if he did something, you are just blaming on him only. No, the person you think is the best, you should just trust on it. No, he will do his best, he will perform his best. No, by not knowing anything, just you are blaming a person. You are saying that why we should vote. Voting is nothing for us. What it will done, it is a very matter, and every vote is matter in our country. So please vote. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Noshaba Parveen. I am from grade 8. My age is 14 years and I am from Ideal International School. Today we wrote an essay on why we should vote. We should vote because it is very essential. Children below above 18 years have the fundamental right, and it is our fundamental and constitutional right to vote. By voting we can raise our voice and we can take the decision about the effects of which are happening in our society, country and everything. Myself Shagufta Fatima and I am from Ideal International School. मैंने लिखा है कि हमें वोट क्यों देना चाहिए, क्योंकि ये सवाल हम सबको आता है कि वोट क्यों दें. एक अच्छी नेशन बनाने के लिए, एक अच्छी डेमोक्रेसी बनाने के लिए हमें एक अच्छा लीडर चाहिए. तो उस लीडर को हम वोट देकर उससे हेल्प ले सकते हैं, और एंड दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट द नेशन वांट. जो हमारी तकलीफ़ों को समझ सकते हैं, हम उनको वोट देंगे. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम मोहम्मद तौहीद है. मैं 8वीं जमात में पढ़ता हूँ. मैं मदरसे मिसबाहुल फुरक़ान का तालिब इल्म हूँ. हम लोग यहाँ पर ज़िमरीज़ ग्रुप में इंटरव्यू और एग्ज़ाम देने के लिए आए थे. यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लगा. आज हमने दिया कि वोट, इस टॉपिक पर एग्ज़ाम दिया कि हमने वोट क्यों देना है, हमें वोट देना क्यों ज़रूरी है. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम अबू हुज़ैफ़ा. मैं 10वीं जमात से हूँ. आइडियल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ. मैंने तकरीर की है. उन्वान था कि वोट क्यों करें. तो ऐसा सवाल पहले तो नौजवान के दिमाग में आता है, तो उससे मुतालिक मैंने कुछ नौजवान के लिए मैसेज दिया था. जैसे कि नौजवान जो है आजकल सोचते कि वोट क्यों दें, ज़रूरी है देना, क्योंकि आपकी बेहतर ज़िंदगी के लिए आप जॉब्स के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं. फिर आपको आप बोल रहे सही जॉब्स के फैसिलिटीज़ नहीं है. आप बोल रहे कि आप सही जनों को, ट्रस्टवर्दी पीपल को वोट नहीं करें. आप बस उनकी बातों में आके वोट दे रहे हैं कि ना भाई मैं ये रिलीजन का हूँ, मैं इसी रिलीजन को देता हूँ, मैं ये इस कास्ट का हूँ, ये कास्ट को देता हूँ, मैं ये जगह पर रहता हूँ तो इनको देता हूँ पहचाना था. लाइक दैट. नो, जो सही है आपको मुताला करना चाहिए, जो बेहतर है उसको सही से जांच पड़ताछ करके वोट देना चाहिए. कि अपना हिंदी का एक वर्ड है, जन्मसिद्ध अधिकार बोलते हैं ना, वही है. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है ज़िमरीज़ ग्रुप की जानिब से विजयनगर कॉलोनी हैदराबाद में, मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम मुंतज़िमीन को, खुसूसन साजिद साहब को, चेयरमैन, और अज़हर साहब को, हमारे असगर साहब को और दीगर ज़िम्मेदारों को. माशाअल्लाह
اچھی تحریری اور تقریری مقابلے جات یہاں پر پیش کیے گئے طلباء نے، اور میں نے جو اردو کے تحریری پیپر چیک کیے ہیں اس میں بچوں نے ڈائیگرام ڈال کر، یہ بہت ہی انوکھی بات سامنے آئی کہ بچوں نے ڈائیگرام ڈال کر وہاں پر اوٹ کا نشان کی وہ بنایا ہے. یہ ایک یونیک بات ہے، ایک اچھی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں نے ہمارے ملک ہندوستان کے جو آئین کے آرٹیکل 326 کے بارے میں ذکر کیا، اور اسی طریقے سے جمہوری ووٹ دینے کا جو جمہوری حق بنایا گیا 1950 میں اس کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد اس میں تبدیلی آئی، وہ تاریخوں کا ذکر کیا. تو یہ بہت ہی کامیاب تحریری تقریری مقابلے جات ہوئے ہیں. تمام ناظرین کو اور تمام دیکھنے والوں کو، ذمہ داروں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہر ایک کا ہندوستانی کا شہری حق ہے کہ ہم ووٹ کا استعمال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس تحریر میں کچھ بدلاؤ، کچھ بدلی ہوئی سوچ، کچھ ایسی کچھ نظر آئی آپ کو؟ جی بے شک. اس تحریر میں جو ابھی بچے 13 سال کے، 14 سال کے، 15 سال کے، انہوں نے اپنے خیالات کا اس کے اندر کھل کر اظہار کیا کہ ہم جو ہے سو ہندوستانی شہری ہے، بھارت کے شہری ہے، تو ہم کو ہر طریقے سے اس قومی تہوار، جس کو قومی تہوار کہا جاتا ہے الیکشن، اس میں حصہ لینا چاہیے. اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے. بہت ہی اچھی باتیں اس کے اندر آئی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سیشن اور یہ یہاں سے تحریری اور تقریری مقابلے کر کے یہ بچے آئندہ اس ملک کا مستقبل بنیں گے اور اس کو سنبھالیں گے. وائی شوڈ آئی ووٹ؟ آپ نے سنا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اسکول اور کالجز کے بچوں نے، طلباء نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور یہاں پر جو آج پروگرام جو رکھا گیا تھا زمریز گروپ کے جانب سے، جس کے ذمہ دار تھے جناب ڈاکٹر ساجد صاحب، ڈاکٹر اظہر علی صاحب اور جناب اصغر علی صاحب، اور ان کے تمام ذمہ داران یہاں پر موجود تھے. ان سب سے ہم نے بات کی، آپ نے سنا، اور بچوں سے بھی ہم نے بات کی جو ابھی ان کا فیوچر آگے ہے، جو آگے بڑھ کر شاید کوئی بھی ایک ڈاکٹر، انجینئر یا پھر لیڈر یا پھر کچھ بھی بن سکتے ہیں، IPS IAS یا پھر کوئی بھی بڑے بڑے پوزیشنز پہ ہو سکتے ہیں. تو ان لوگوں کا خیالات آج یہاں پہ ایک علیحدہ پروگرام، بالکل ہی ڈفرینٹ پروگرام آپ نے دیکھا. اور آپ نے شاید اصل پروگرام دیکھا بھی ہوگا تو شاید یہ سوچا ہوگا کہ یہ پروگرام دیکھنے کے بعد کہ یہ پروگرام صحیح ہے اور یہ پروگرام ایسے ہونا چاہیے. یہ ہمارا بھی ایسا خیال ہے، کیونکہ بچے، آج کے بچے کل کے بہت بڑے بن سکتے ہیں، بہت آگے جا سکتے ہیں. کون کب کیا بن سکتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتاتا ہے. تو اس پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. ایسے ہی پروگرام ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں Z9 چینل پر اور زمریز گروپ میں. اس طرح کے پروگرام جہاں بچوں کے لیے، عوام کے لیے بھلا اور سوشل ورک، بھلائی کے لیے، اچھا برائی کے لیے، ایسے بہترین پروگرامز زمریز گروپ میں ہوتے رہتے ہیں. اور اس وقت یہ پروگرام زمریز بینکٹ ہال وجے نگر کالونی میں موجود تھا، وہاں پر ہے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام کل بھی چلے گا. فی الحال اس پروگرام میں اتنا ہی. اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے Z9 TV. یوٹیوب پر، فیس بک پر فالو کریں اور سبسکرائب ضرور کریے. یاد رکھیے Z9 TV یہی سچ ہے.